Okay, salamat ta sa katapusan nga ani karon. Sabi na nga atong bisita nga atong doon na ka-Domingo. Salamat kaya nabalik sila rin sa pagsimba din sa inyong iglesia. Sabi ni mo na naminaw ko buwali ba? What are the Baptist heresies? Kung sa'yo mga pagtulungan sa Baptist para na hindi tinaon. Sabi mo, sa 7 points, perfect kita, wala kita mapil ito. 7 points, salamat sa Ginoo. Sa una nga, kini kami sa Kapitolyo, lunalay dili kayo. Sa una ito ako anak nga, kada simbahan, pakaslang ni Jesus Christ. For example, kita, pakaslang ta, simbahan sa Tuhuran na Baptist, pakaslang po. Gihalan ng Baptist private, tuo ko na sa una. Pero karon nga na pastor ko, sige ko paminaw, dili diay, ang pakaslang ni Jesus Christ, ang tanang believers sa libong kalibutan. Tanang believers, church, the church. So, wala na ko mo disregard ako ng pagtulungan ba. Maura to ang kuwan. Maura to ang ako nga paminawan nga kung ana dahil ang imong pagtulungan dati sa heresy. So, salamat ang kini atong pagtulungan din bisan pag unsaon din ang dili jud ba meron ta dili jud sayop ba. Hindi ko rin masayok siya ng pagtulunan. Kaya ito gagamit ko din 1611 King James Version ng Bible. Nagkan kayang Bible nga karoon nga kuhaan ka lang lain ang interpretation ba. Anyway, so muna itong basahan at itong isang simana akong balikon. Salamat kayo sa magkausa niya karoon. Kapunong. Kadahin tagampo ni Hami. Kaya sila din nag-interview naman sila. Sila dito nag-interview na. Wala pa. Okay. Kadahin tagampo ni Hami. So, maninod ta. Atong basahon ang ating sa screen. 2 Samuel chapter 11 verse 1. Actually, 27 verses din siya. Pero kanila sa atong unahon, itaas din siya ng mensahe. Okay, 2 Samuel chapter 11 verse 1. Kami basa na. Ready, read. And it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab, his servant Zebedee, and all Israel, and destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. Okay, mga kapatama naman lang ito, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa matag-usahan niya karon amahan. Salamat kay Ginoo nga ay mo silang itagal kasing-kasing Lord na Wednesday mo hatag sila kanimong dako kay pasidungog. Salamat kay amahan sa giputan nimo sa ilang kasing-kasing Lord. Samahan. Salamat po sa Ginoo sa nahimong karon adlaw. Salamat naman sa grasya, kaluoy, panalangin. Kung hindi ka kabiyon, dagay ikaw ang imong pulong, na ikaw gyud karon nagapatiliwala, amahan. Akong pangamunglaw kanimo Ginoo, na kini imong lipon tagay igsusulti. Amahan, kini ang pagampo, pangalino po kanimo, masalig naman tanan Jesus Christ, ang bugtong personal magluwas. Amen. Okay, so, madungog naman siguro po ninyo. Okay, no dire. Muna yung ibasa, o kini nahitabo, human ang tuig natapos, diha sa panahon sa diha nga ang mga hari mugawas ngadto sa gubat. Na si David, nipadala ni Joab, kani si Joab man ang commander-in-chief. Kani sa ato panilin ni Maurice Story ba? Story. O iyang mga sulugon, ubang kaniya,
ug tibuok Israel. Ug sila milaglag sa mga anak ni Amon, ug sila misulong sa Rabah. Hindi na ito mensahe ani ang last phrase. Apan si David mipapiling gihapon sa Jerusalem. Wala nga siya ito. Wala siya diha na ito mensahe. Okay, so ang itong mensahe, nagpadayon ta series pa itong mensahe ko. Ang series ang title is David, the man after God's own heart. Si David, usa ka tawo nga naagyon sa kagaling kasing-kasing sa Dios, pero tinanggal is Ginoo ba. Specifically, matingala siguro mo niya itong title, kaya ang title na niya itong mensahe is The Giant That Slew David. Ibali ba? Ibali na siya. Pero anyway, ma-explain naman nila ito. The Giant That Slew David. Ang higante nga mo nag-ihaw ni David. Larasa. So, wala siguro matingala ka sa title. But anyway, kung magunahuna ka sa kinabuhi ni David, one of two events probably come to your mind. Usa o duha ka hitabo, posible nga maabot na sa atong mga huna-huna. Siguro makahinumdum ka sa panahon nga katubatan-ul pa si David, gipatay niya sa Gulayat, usa ka higante. Higante niya sa Gulayat. Then, you remember, when David committed adultery with Bathsheba. Kaya si Bathsheba, ninyo ni siya, naano siya ay bana, sundalo po ni David. Sundalo ni David niya. Kanino ka events, monumental moments ni sa kinabuhi ni David. Sa primero, no, in the first, David revealed a fact of humanity. Sa primero, si David nagpadayag siya sa kamatuoran sa iyang pagka-mapaubsanon. Sa ikaduha, David revealed the fact of his humanity. So, si David nagpadayag sa kamatuoran sa iyang pagka-tawhanon. In the first, David proved that he was a man of faith. Katong primero, katong ayang kontra sa Gulayat, nag-prove to na he was a man of faith. Tao nga bako kay pagtuo sa Ginoo. Sa ikaduha, si David nag-prove that he was a man of flesh. Usa ka tao sa unod. Sa unod nung sa iyang pagkatawa, mauna ang i-prove niya. When David met the giant named Goliath, we are privileged to witness his greatest victory. Ako kayong kadaugan to. When David met Bathsheba, we are forced to watch his greatest defeat. Mapugos ta pagtanaw sa dako kayang kapilihan ni David. Now, up until this moment, tamang sa atong ibasa sa 2 Samuel verse 11, David had never lost a battle. Wakit siya mapindi sa mga gira. Siguro, pagsugod yun o gira sa Israel, batok Hamas, batok Hezbollah, batok Houthis. Wala nagtuo nga mapildi ng Israel. Hantod nga ang source yun sa financial nila ang Iran, ilan na yung na-withdraw, napildi mo talang, karon makita nyo na to. No, so, up to this moment, kaning 2 Samuel verse 11, si David, wakit siya mapildi sa iyang kira. Every time he stepped onto a field of combat, kada panahon nga mahuman ang ilang kira, David won the battle and walked off the field as victor. Nagpadaogon siya. However, when David entered the arena of combat with his own heart, dahil kasing-kasing, he was soundly defeated by a giant far more powerful than Goliath. Yan kagabion,
I want us to look at this painful moment in the life of David. Muna itong tunan karon ni kagabion, sakit kayo nga panahon sa kinabuhi ni David. I want us, gusto kita tanan nga witness ta sa iyang kapildihan of a mighty man of God. A mighty man of God. So, I want us to see him full at the feet of a powerful, brutal giant. Gusto na ko makita ba nga si David, medyo na yun sa nagdagma ang iyang mga tiil sa gamhanan o pangis kayo nga higante, brutal giant. And I want us to look into David's sin so that we might avoid the trap that he fell into. Mauna ang dako kay patulungan ito. Gusto ta nga mutanaw ta sa atong tunaning nahimong sala ni David aron kita po makalikay po ta sa trap nga basig moabot ni sa atong kinabuhi. I do not want to gloat over David. Dili ko gusto, dili na ko tinguha nga ato pag yung tagaan yung dako yung ang pasulong si David. I know that were it not for the grace of God, kung dili pa grasya si Ginoo, it could be anybody that we are going to talk about tonight. So, I do want to take this example that God has provided for us and look at the giant that slew David. In doing so, gusto na ko nga matabangan po nimo nga ma-aware ta sa internal giants that we face in life. May mga dagkong higante nga atong atubangon sa atong kinabuhi. Panawar ko, you say, it is not the giant of sickness. Dili ni higantis sa kasakit. Dili ni higantis sa pag-antos, suffering and sorrow. It is not a giant of suffering, sorrow, and poverty, or pain, or any other external giant that you can name that is going to give you the greatest trouble in your life. The giant who is going to cause us the most trouble dwells within our heart right now. Our heart right now. Maybe siguro ang tao dunay hadlok sa mga higante sa iyang kinabuhi, mga butang sa hawa ng health problems, mga butang anang hadlok sa mamatay, mga butang anang financial crisis, kung sa pangadin ng uban, kadaghanan na niya kita ani makaingon tang makayaw-yaw tawa tungod sa kahadlok. Kanina siya. Yet, we never stop to think that it is the giants that we carry around with us day by day that we need to fear the most. So, let's look into this passage. Tanaw na ito nga passage. Kitang tanan din ni karong gabiyon. I want to show you, gusto na ko ipadayag ninyo ang kamaturan bahin sa giant ni David. Giant ni David. Why is this important? Ngano man ang importante man? The giant that slew David is out to kill you too. Kaning giant nga maoy nagpildi ni David, posible sa nga maupod ni mo patay na to. Let's examine the facts as I try to preach on the talk on itong mensahe karon, the giant that slew David. Number one, the personality of David's giant. Ang personality ang pagkatawanan sa higante nga yatubang ni David. Point A, David's giant considered. Maratong point A. Now, if we really want to understand the nature of the giant that dwell within David's heart,
we need to look back to 2 Samuel 5:12 to 13. Alam nga, basahan na to. 2 Samuel 5:12 to 13. 5:12. Kamay basa na. Ready, read. And David pursued the Lord and established him king over Israel, and that he had exalted and esteemed for his people's trustee. Nindot kayo, verse 13. David made 21 knights and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron, and there he had sons and daughters born to David. Mauna niya siya. And David took him more concubines and wives out of Jerusalem after he was come from Hebron, and there were yet sons and daughters born to David. So, isultihan na dere nga ang Ginoo gipanalangin si David. Gipanalangin si David o i-establish niya ang iyang harian. I-establish si Ginoo ang iyang harian ni David. We are also told that David recognized the hand of divine providence at work in his life. Nakita ni David nga sa iyang pakigubat na agad na feel good niya nga naglihok ang kamot sa Diyos. So, magpasalamat sa Ginoo na doon na yung mga kamot na wala makita ni David sa iyang kadaungan. But, we are also given a piece of distressing news as well. Distressing news as well. Verse 13, and David took him more concubines and wives out of Jerusalem. Mula na siya, nakita mo niya siya. Okay, so, kung sa may sayo, what is wrong with this? After all, David is a mighty king. He is undefeated on the field of battle. He has expanded the kingdom. He has built a great army. Nakapugnan siya, dako kayong kasundaluhan. O gipangutan dito niya ang insakto mga tao sa tanang key position sa iyang organisasyon. Sa organisasyon niya sa kasundaluhan. Sabi no, sa Glenn, may balita ba? Bubot niya kayo karon ang military sa China. Kaya 39 kabutong i-purge sa ni Xi Jinping. Una na taghang na report against niya. Buhay kasi malawa na makita ang presidente sa China. So very possible na gawas na problema ang economy sa China karon, problema pagod sila sa gobyerno. Pati pa ita gina yung communism, diretso lang kapahawaon ba? Dili para sa ato kay demokrasya na hawaon kay eleksyon yan. So yun na. So, he has built a great army and placed the right men in all the key positions. He has led the nations in growth militarily, in growth financially, and spiritually. So, no one would care if David indulged his appetite for women by taking to himself many wives and concubines. Well, sabi mo, samtang ang tao, dili na siguro magpakabana-bana na tungod sa nahimo ni David sa iyang nasod, ang Ginoo nagpakabana ang Ginoo. What David did was in direct contradiction of the word of God. Ang gihimo na David, sumpak to sa pulong si Ginoo. So ato basahan diri, Deuteronomy 17:14, upat ni versikulo. Kamoy basaan ni 17. Ready, read. When thou art come unto the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, It is set king over me, like as all the nations that are about me. Okay, kanina Deuteronomy, mga instruction sa Ginoo at sa Hudiyo, sa mga Hudiyo. Verse 15 go. Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose. One from among thy brethren shalt thou set king over thee. Thou mayest not set. Okay, verse 6, sorry. Nahuman ito, no? Verse 16 go. He shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt. The hand that you should multiply horses, for as much as the Lord has said to you, you shall henceforth
Verse 17, go. Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away. Neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. What instructions, you know? So, in verse 16, but he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses. For as the Lord hath said unto you, ye shall henceforth return no more than way. Sa 17, neither shall he multiply wives to himself, that his heart torn not away, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. So, atong nasabtan din nga the king was forbidden to do three things. Ang hari, giforbid siya, dili siya maghimo aning tulo ka mubutan. Number one, he was not to accumulate horses. As a matter of fact, mabasa na ito dili nga kaning mga kabayo, dili nila daghan ng kabayo na kuha, pakitgan ang tiilwa para dili na makusumdagan. The first is, the king was forbidden to do three things. He was not to accumulate horses, he was not to accumulate wives, he was not to accumulate gold and silver. Mauna ang atong gibasa. David had honored God's command regarding items number 1 and 3. David had disabled the horses taken in battle. Usahan lang ito lang 2 Samuel 8:4, kami basa ng 2 Samuel 8:4. Really read. And the other took from him 1,000 chariots, 700 horsemen, and 20,000 footmen, and David had all the chariots, reserved the well for 100 chariots. Thank you. So, muna ngayon niya dito sa 4. And David hove all the horses, kanang hove the horses. Ako nang gitanaw diri kanang kabayo dahil nga kit nga ni Mantel. Kit nga ni Mantel diri para diri na siya kusugdagan diri tayo magmalakaw ba. Wala ang gihimo nila. So, na di-disable ni David ang iyang mga kabayo in battle. Then he had also dedicated the gold and silver taken as spoil in the battle to the Lord. So na-comply na ni David at masahawan is 2 Samuel 8:7, 8 and 9. 7, kamay basa na, really read. And David took the shields of gold and brought the servants of Israel, and brought them to Jerusalem. Verse 8, go. And from Bethel, from Bethel, cities of Hadadezer, King David took exceeding much trust. Verse 9, go. When Toy king of Hamath feared David, he had all the hosts of Hadadezer. Verse 10, go. Then Toy sent Joram his son to King David to salute him, to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him, for Hadadezer had wars with Toy. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass. Verse 11, go. Which also King David did dedicate unto the Lord, with silver and gold, and he had dedicated of all nations, which he had subdued. Verse 12, go. Of Syria and Moab, of the children of Ammon, and the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah. So mauna gihimo ni David sa katong mga horses, iyahan i-follow niya ang instructions sa Ginoo. Kaning mga gold and silver nga nakuha niya, i-dedicate niya nato sa simbahan. So, mauna yang gihimo. Pero, he had disregarded what God had to say about accumulating wives. Wala niya matuman tong gingnan sila nga dili ka magdaghan og asawa. David had a giant, and a name had to be attached to this giant. Ang maayong pag-describe ani is lust. L-U-S-T. Lust would be appropriate. It appears that David had a strong sexual desires.
and sought to satisfy his urges by accumulating women. Kabalo man siguro mo ni anak ko niya Solomon, dagang kay asawa sa kalibo ang asawa, pero ang diin ang tuno, nahimo siya idolatros o Ginoo niya. Mao na nahitabo. So kanina siya, mao ni ang gihimon David. But David, like many others, discovered that many sexual partners will not satisfy your sexual desires. They will only increase them. Inomdom ko sa akong kauban sa una, doon na kauban sa una na auditor, taga-Dipulo. Mayo gunto siya na auditor, sa dili pa may kamauban. Mayo to siya na auditor yun. Na, kung di po manapit yun. Dili manapit nga malayo, kanang manapit nga magdegosyo ba. Magdala at tukon ito siya Cebu, at ito siya Cebu, siya pag-istorya. Magtukon ito siya Cebu, di malita na yung kwarta. Di balita. Pag ulit din sa Panginoon, wala kwarta. Lutin pa, tama na. Ang katuntanan niya ng kwarta, puro ito bae, puro bae, puro bae. Sabi mo, namatay ito. Pastila na, among taong giamutan, kaya isa, palit upalwa. Luoy kayo? Luoy kayo. Luoy kayo yung asawa. Luoy kayo, palit kandila, ulang. Pastila, yung aging kwarta, ay tawhanan yung ibalintanan. Pero muna lagi, by, kanang yung onere, David, like many others, discovered that many sexual partners will not satisfy your sexual desires. They will only increase them. Point B, David's giant constructed. Okay. Where did this giant of lust come from? Diin man gikan kaning giant nga sa uwag nga diin man gikan. How did this giant obtain the power necessary to overcome a man after God's own heart? I mean mo, there are several factors that combine to allow David's own giant the power to attack his life. Muna ang source. Okay. Number one is neglect of duty. Neglect of duty. Isip hari, si David, ang angayon niya, siya ay mangulo sa iyang mga katauhan dito sa gira. Dili siya mupuyo dito sa balay. Samtang ang iyahang mga kasandaluhan nakik-away o nangamatay dito sa gira. That is his neglect of duty. Number two is idle time. Idle time. David was in bed when he should have been in the battle. Si David, dito siya, higda lang siya, angay unta niya, dito siya sa gira. Too much free time allows the mind time to wander in areas where it ought not to be. Kadagdagan ko na tagpanahon, matubutan ko atong una-una nga, atong una-una mag-wander na ba, mag-una-una na sa mga areas na dili angay na ito una-unaon. Doon ay English proverb ingon nito, an idle mind is the devil's workshop. Siguro ang mo, kung naka-experience pa mo siguro, bang wala tayo laing trabahoon, idol atong una-una, daghan mo sulod sa atong una-una nga dili maayo. Daghan mo sulod, amot lang naka-experience mo. Pero mayon, sakto siguro na yung English proverbs ingon dito, an idle mind is the devil's workshop. Number 3, nga tinungdan atong iyahang giant, success. Success. David enjoyed absolute success. Grabe ang mga success niya. Ang kadaugan over all the enemies of Israel. Abi mo, kaning success, butang niya nga, musulod ni si mong ulo. Musulod ni mo ulit ka na successful ka, musulod ni si mong ulo. But you are never more vulnerable than when you have just enjoyed a great success. People tend to develop a feeling of invincibility.
ang tao kung dako kag mga kalampusan, ang pagbati nimo ma-develop ng pagbati nimo nga murag invincible na kayo ka, murag dili na kamataro. Muna imong pation. Muna ang success. Muna bantayanan. Muna bantayanan to. Number 4 is pride. Pride. David knew that God was with him. Kabalo si David nga ang Ginoo nag-uban gyud kaniya si Samuel chapter 5 verse 12. He may have let that knowledge go to his head. Kabalo siya. So kanang kahibaluhan niya murag iyahan lang gibutang sa iyang hunahuna ba nga murag nagarbuso na siya. Nagarbuso na siya. Di mo gusto ang Ginoo ang tawag garbuso. Mao mo ni bata sa siya wa garbuso wa. So he may have let that knowledge go to his head. He may have forgotten the truth that God will walk with those who are going his way. Nalimot pa siya na ang Ginoo nga maglakaw ang Ginoo gusto ba siya nga maglakaw ta sa iya mga pamati. That is Amos chapter 3 verse 13 lang kamo o ato dito. You see, when people are passing through hard times, they become very dependent upon the Lord. Yung alabyan na. Kung ang tao bitaw, naakas sa kalisod, panahon sa kalisod, ang tao ana mahimo kang dependent ka sa Ginoo. Dependent ka sa Ginoo. There is no room for pride. Wala mga lawak nga mo garbo diha nimo when you are depending on the Lord for everything you need. So, but when success come, kung muabot ng kalampusan, when the dreams are fulfilled, when you have what you want, it is easy to become lifted up in pride. Kubalik ko. Kung muabot ang success sa tao, kung ang imong mga damgo makuha nimo, ma-fulfill nimo, kung sa panahon nga ang gusto, unsay namang gusto naa nimo, sayon kaayo nga mahimo kang mutaas dahil mong garbo. Mutaas mong garbo. Mao na siya ang source sa iyahang giant, neglect of duty, idle time, success, pride. Napaduha ani. Arrogance. Arrogante ba? Si David had come to believe his own praise. Si David, natuo siya sa iyang kabulingon bang manunulat. Wala ang newspaper sa una, pero mga tao ba, okay kay ka David, isu kay ka, maayo kay ka magdala o kuha na. Ayang mga newsmen. Alas din sa kalibutan, sa news sa kalibutan. Basta CNN gani, against ko na sa Amerika, against si Trump. Al Jazeera, against sa Trump. Pero nato ka sa laing news, agay po ni Trump. Mula nga kita, tanaw ng news, ibig yun ng tanaw ng kung sa ilang mga opinion. For example, si Trump nga, obliterated na ang Fordo nga nuclear plant, obliterated na, gupok yun. Yun ang CNN, wala mo daw. Muna sige sila probe karon, sige probe nga na-obliterate yun, kaya mo na isulti ni Trump. So, yun na ba? Yun na ni David, yun na ni, believe siya sa iyang kagulay press. He believed that he was everything people said he was. So, he rebelled, murag, nahubog siya, nahimo siyang celebrity o mauto ang tinungdan sa iyang downfall. Nanas Proverbs 16:18. So, we all need someone around us who will tell us the truth about ourselves and help us stay humble before the Lord. So, mahimo lang na kinahanglan tag tao nga palibot na to nga sultihan tas kamatuoran, bahay na itong kagulingon o matabangan ta nga magpadayon ta mapaubsan ng diya sa Ginoo. Number 6, neglect of the spiritual man.
we can only speculation lang siya, but it seems that David was guilty of neglecting his spiritual health. Wala siguro yan, bombo eh. Kaya work sikat na kayo siya ba? Wala siguro, wala na, neglect na niya ang spiritual activities. Right. People who stay close to the Lord through prayer and reading and meditating upon His Word do not do what David did. Tuloy ko na ko. Ang mga tao po nung magpadayon kang suot sa Ginoo, pinagis pag-ampo, pinagis pagbasa sa pulong sa Ginoo, pinagis pagpamalandong sa iyang pulong, dili kita makahimo sa unsa gihimo ni David. Sa gihimo ni David. Okay, so, muna, I am sure there were other causes. Sigurado ka, doon na pala yung danan. But what we need to understand here is the truth that David's giant was something that he allowed to thrive in his own life. He could have prevented what happened had he taken the proper steps. Mapuggan na ng tato niya sa unsa may tabo kung iyatong naglakaw siya pinagis kabubuton sa Dios. Now, dili po nato ang Diyos nga medyo daoton po nato David, no? I do not want to be too hard on David, but there are times when we are all guilty of feeding our own giants until they become so powerful that they overwhelm us. So, doon yung mga panahon nga murag doon natin saan ta sa nga padayon ta sa atong kaugulingong giant hangtod nga mahimo na ng powerful sa atong kasing-kasing dayon masubraan na po kayo ta Ginoo ma-overwhelm ta. When you see yourself falling into the trap that David fell into, you need to know that your giant is to get out of hand. Balik ko na ko. Kung makita ni mga imong kaugalingon na na-trap na ka sa sama sa gibate ni David, na kinahanglan nga ang atong giant, kanang giant, nato, burag, iyahatang kumuton ba? Yang kumuton. So, kung iyahan lang mahimo, kung yung anak na kayo mahitabo, he will not stop until he has nearly destroyed you, your life and your testimony. Mauna ang mahitabo. So, kung magpadayon ta aning kasing-kasing, dayon di nato pugan ang mahitabo ani ma-destroy atong kinabuhi, ma-destroy atong testimony. Kaya mauna ang conclusion na ng mensahe. You see, David's giant and the giants that we face do not usually come from without. Dili na gikan sa gawas. They come from within. Muli niya siya, James 1:13 to 14. Kung may basa ng 13, read. Let no one say when he is tempted, I have never thought, for God can be tempted with evil. Verse 14 go. But when man is tempted, he should not away his own lust and dies. Ako balikan ako for purposes of emphasis. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. So, therefore, we must be certain that the inner man is tempted. Kung mahimo lang kaning sulod atong kalag, atong sulod dire, ang inner man is strengthened so that kaning atong nasa sulod makasukol sa he can do battle with the giants nga kanang giants nga naghipit lang ba pag hipian na bukalit ang ambos. So giant
experience that Lord within our hearts. So, siguro, dinhin na to tapusan ito mensahe, dinhin ta mga puta. Mahal mo lang itnon, buhay ng mga Diyos. Salamat sa iyong mensahe, Amahan. Salamat Ginoong amo ng iskutang Lord, nga makakon ni Lord, nga kung doon na yung mga higante sa mong kinabuhi, matagaan mong pagtagad Lord, na mutulong din siya kanyang makanunay. Amahan, niling ka gabiyon, napasalamat ko sa matag-usangan niya karon. Huwag mong ipangamuyok ka mo Ginoo, makiling imong itulungog Lord, alang sa mga pangaliupo na mo nila nga kagabiyon. Amahan, kini among pag-ampo, pangaliupo kanimo. Isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among mutong personal man luwas. Amen. Okay?